नमस्कार दर्शक बंधु न्यूज ओडिशार आज अतिथि कार्यक्रम नूतन अध्याय को आपण मान स्वागत करुच्ची ज्योतिर्मयी। आज आम गहन जन अतिथि अच्छा जी हूँ कथा साहित्य उपर काम कर चलती लोक मान व्यक्तित्व उपर उपन्यास लिखुंट। आसतु आमे आज से अतिथि मुहर शुणा से कौन कौन साधना करिसेंती साहित्य जगत को कौन तांकर भेटी प्रदान करछंती। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रकृत रे आपनकर प्रोफेशन कौन? साहित्य केवल रचना करिवाटा आपनकर प्रोफेशन ना अलगा किछि थिला? ठीक है निज विषय कहिए। मु हेली उदय नारायण दास। मु बालेश्वर रे अधिवास करे। मु सरकारी चाकरी करथुली 1919 मसिया रे चाकरी अब्याहति नेली। 1981 मसीह चाकरी आरंभ करी। यह मोर वृत्ति किंतु मोर प्रवृत्ति गप लेखन कथा साहित्य रे गप लिखा और एबे उपन्यास लिखा रे मु मनस्क। सर आपण तो सरकारी चाकरी करथिले से वृत्ति भीतर आपण आसिले साहित्य को साहित्य भीतर गल्प पुणी गल्प रो आपण उपन्यास को टर्न कले तो एभली मनोभाव काहे के आसिला? जो सरकारी चाकरी करथिली से तो गोटे माने जीवन खंडित भितर गोटे अंश किंतु मोर प्रकृत लक्ष्य थिला जीवन गल्प साहित्य पर किछि लेखा लेखी करिया पाई। कथा साहित्य मो जीवन प्राण केंद्र लेखिबा चाकरी करिया पूर्वरु धरि नैथिली। मो जेतेबेले छोट पिला थिली मो बापा जने कहानीकार अवश्य से लेखक नहंती किंतु कहानी होची तांको जीवन। से दिन सारा से बही पढ़ती से जदियो कौनसी वृत्तिगत तांकर चाकरी नथिला से चाषबास थिला कि चाषबास भितर से मो बो को सबुले गप सुनांती एवं से मते राति रे शह शह गप से कही चलथांती। तांको कहानी शेष हो नथाय मु सुनु थाए एमिति चली थाए प्रति रातिर कहानी से भूत कहानी हो बा से डिटेक्टिव कहानी हो बा से पुराणर अनेक रामायण हो बा महाभारत हो अनेक अनेक कथा से कही चलथांती अनर्गल भाव रे। सर कहानी कथा जो आपण कहउचंती जे कहानीटा कोन प्रत्येकटी जीवन चरित्र को लेके लिखा होता है कि कहानी रे जोटा हमें देखुचु सेटा सामाजिक क्षेत्र रे गोटे लोकर जीवन चरित्र सहित माने जड़ित कि? कहानी होची कहानी प्रति मनुष्य भितरे रही जड़ित होकर रही। तेणु तांको पाखु बापा पाखु जो कहानी शुणुली सी सेतेबेले बेसी सामाजिक स्तर को जाई नथिले। सी सेतेबेले सब कहानी कहउथिले ता भितरे जो गोटे सत्व रही कहानी सत्वा मु ताको आविष्कार करूथुली एवं मो भितर सेटा गढ़ी गढ़ी चलता। आपण कहिबे कि सर प्रत्येकटी जीवन जो घटनावली घटुची प्रति परिवार जो घटनावली घटुची ताहाको आमे कहानी माध्यम रे टीवी चित्र पौराणिक बही माध्यम रे पढिबा को पाउछु कि? मु जो वर्ष 1975 मसिया कॉलेज को आछि सेही वर्ष कन्हैयालालଙ୍କର मृत्यु हेछि। तांकर मृत्यु विषय मु जानिली एवं तांकर दुईटी गप सेतबे पढ़िया को पाइली गोटे प्रयोजन हत्याकांड पई षडयंत्र और धृतराष्ट्र आखि। ए दुईटी गप भितरे समाज जो कथा आपण पचारुचंती समाज भितरे केमिति मनुष्य बंचे आउ कहानी केमिति मनुष्य को से समाज रो ग्रहण करे से दुईटी गप मते सिखेला। तापरे मु धीरे धीरे अनेक पत्र पत्रिका उड़िया साहित्य पत्र पत्रिका किणिली एवं बहुत वरिष्ठ एवं युव गाल्पिकर गप पढ़ी मो भितर गप प्रति गोटे अनुरणित है जे गप हूँ मनुष्य जीवन अंगांगी भाव जड़ित एवं गोटे गचर पत्र पढ़ला बेलू गोटे गोटे गप तैयारी हो जाउछ मनुष्य जीवन रे। कहानी गप उपन्यास ए तीनटा पर आपण काम करछंती। सपोज आमे गोटे भूतर कहानी कहूछु से भूतर गप भी आमे सुनुछु से भूत ऊपर उपन्यास होउछु ए कहानी गप उपन्यास तीनटा भितर प्रभेद कोन?
କାହାଣୀ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପ। କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିତ ମଣିଷର କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଧରି ପାରିଲୁ ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ତାକୁ କାହାଣୀକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୌତିକ କଥା ନେଇପାରୁ, ଭୂତ କଥା ନେଇପାରୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମଡେଲ ଭିତରେ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ମଣିଷର ବେଦନା, ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲୁ ତାହା ହେଲା କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ଆଉ ଗପ ଭିତରେ ଦୂରତା ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଜିନିଷ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସେଠି କଥା ଆସିବନି, ସେଠି ହେଇପାରେ 10 ଜଣ କି 15 ଜଣ ବା 20-25 ଜଣଙ୍କ ମଣିଷ ସହିତ ଇଣ୍ଟାରାକ୍ସନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ତା ଭିତରେ ସବ କାହାଣୀ ଥାଏ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଗଡି ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଉପନ୍ୟାସର ଧାରା। ସାର୍, ଆପଣ କେତେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପ କଥା କହିଲେ ପାଖାପାଖି 100ଟି ଗପ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଲିଣି। ସେ ମୋର 10-12ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅଛି। ସେସବୁ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୌଡ଼, ଶୂନ୍ୟ ଘଟ, ସୁଖୀ ଲୋକ, ପଶୁ ଓ ମଣିଷ, ଶୋଷ, ବନ୍ଦୀ ପ୍ରଜାପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଅଛି, ଖୁସି, ଶୂନ୍ୟ, ମଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ଏସବୁ ମୋର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 100 ପାଖାପାଖି ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେତେ ଖଣ୍ଡ ସାର୍ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ଲେଖିଲେଣି? ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ 1923ରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଇଟା ମୋ ଗାଁ ସିରଜଙ୍ଗପଲ୍ଲୀ। ସିରଜଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ସମର ହେଇଥିଲା। ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ସିରଜଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସ ଗଢିଲି। ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହିଁ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ବାପା, ଯୋଉ ବାପା ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବାପା ଉପନ୍ୟାସର ଯୋଉ କାହାଣୀ ରହିଛି ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାପା ସମାଜକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୋର ଯୋଉ ବାପା, ସେଟା ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଧାରାବାହିକ ମୋ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ 40ଟି ଏପିସୋଡ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ସେଟା କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ସେ ସମଗ୍ର ବାପା ଜଗତର କଥା। ସେ ବାପାଟା ଉପନ୍ୟାସ ନଥିଲା, ଧାରାବାହିକ କାହାଣୀ, ଧାରାବାହିକ ଥିଲା। ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଖୁବ କମ ଦିନ ଆଗରୁ ତାହା ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେବେଠୁ ଜଡିତ ଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ ହିରୋ ସଜେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ 2004 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ଏବଂ ଅଭୟ ବାବୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଗପ ବହି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ଆର୍ଟିକଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସଙ୍କୁ। ସେଟା ଥିଲା ଶୀତୁଆ ସକାଳ। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଅଭୟ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଟା ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚିଠିଟି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚିଠିରେ କେତେ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ସେ ଦର୍ଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସେ ବି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ମାନେ କାମ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି। ଏପରି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି ଯେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ଏବେ ଛିଡା ହେଇଛି, ତାହାକୁ ସେ ତାହାର ମୂଳ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରିବା କଥା ତାହା ହେଇପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବି। ମୁଁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର ଯୋଜନା କଲି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମତେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯଶୋଧରା ମ୍ୟାଡାମ
ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗେଇଲେ ଏବଂ କାଳୀପଦ ବାବୁ ସେ ୟାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତିଆରି କଲେ। ଇଏ 450 ପେଜର ପାଖାପାଖି ଉପନ୍ୟାସ। ଏହା ପ୍ରତି ମଣିଷ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀକୁ କେମିତି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅନେକ କିଛି ଲେଖା ସମାଜକୁ ଆପଣ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଠକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ବି ଅଜ୍ଞ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପୁଣି ଲେଖିବାର କଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବେ? ଏ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଏ କୋଉ ପରିଶ୍ରମ କଣ ହବ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦବ ବା ନ ଦବ ସେଟା କାଳ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡିଦବା। କର୍ମଣ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାରସ୍ତେ ମହାଫଳେ ସୁଖଦାଚନ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ଭଲ କିଛି ସୋସାଇଟିକୁ କରିବି। ମୋର ପ୍ରତିପତ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୋର କେବଳ ଅଛି ମୋ ହାତର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଲମ ଏବଂ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କଲମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ମତେ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ୟାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେତେ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଛାଡିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପାଠକ କେବେ କମିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାଠକ ବହି ଆଉ ଲେଖା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କଣ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି? କାହା ଉପରେ? ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାହା ଉପରେ ସବୁ ଆପଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସ? 600 ପେଜର ଡିଟିଭି ସରିଗଲାଣି। ସେଇଟା ହଉଛି ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ରାଧା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ କେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ରୂପକଳ୍ପ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ସେ ରାଧା ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି ମୁଁ ଇରମ ଉପରେ ଲେଖୁଛି। ଇରମ ହଉଛି ଆମର ସିର୍ଜଙ୍ଗଠୁ ପ୍ରାୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଇରମରେ। ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ସଫଳ ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି ଇରମ। ଇରମ ଉପନ୍ୟାସ ମୋର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏହାପରେ ମୋର ଯୋଜନା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ତାର ସବୁ ତାର ବହି ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ମୁଁ ରେଡି କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋପା ନାମରେ ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖିବି। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଏବେ ଗଳ୍ପଠୁ ବେଶୀ ଉପନ୍ୟାସ ଦବାର ମୁଁ କାମ କରିବି। ସାର୍, ଆପଣ ଅବସର ପରେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚାଲି ନା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର କିଛି ସୋସାଇଟିର ସମାଜର ଯେଉଁ ଦଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କରିବାର ମୋ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି କଣ? ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି ତାହା ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଯେ ଗଳ୍ପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ମୁଁ ଆଲେଖ ସବୁ ଲେଖିଛି। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ଚିତ୍ରାୟିତ କରିବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ବା ସେଇ କାମରେ ମୁଁ ଅହରହ ଲାଗି ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସାର୍ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସ୍ମିତା ନାୟକ, ସେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ମତେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1988 ପାଖରୁ ଲେଖୁଛି ଏବଂ ମୋର ଘର ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଏକା ଏକା। ମୋ ବାପା ସେମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ବହି ସବୁ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଛି। ବାପା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବହି ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରେ। ମୁଁ କହେ, ବାପା ତୁମର ଆତ୍ମା ଯେଇଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏ ବହିକି ତୁମେ ପଢି ଦେଖ ଏବଂ ପଢ।
यह ही मोर वर्तमान काम आउ मो परिवार मोर झील सी विवाहित प्रज्ञा पारमिता और मोर पुओ पार्थ सारथी से भी विवाहित एतिकी को नहीं मोर संसार। आपन को एई सब लेखा लेखी पाई बालेश्वर आपन को को माने प्रेरणा देइचंदी जे आपन लेखा क्षेत्र रे आगंतु आपन को लेखा को आमे ग्रहण करूछु कि पाठक ग्रहण करिवे केउ माने आपन को प्रेरणा दियंती? मो पाखापाखि मु केमिति गप लिखिली से कथा मते कहिले कहबी और सेइथरु कि पाहाच परे पाहाच किभଳି मु आसिली काहे कहबी सेइथरु जणा पड़िबो केउ माने मो मो पछरे मते प्रोत्साहन दे चलिले। प्रथमे मु केमिति गप लिखिया को कलम धरिली मो जेतेबेले 1986 मसिया रे एटी बालेश्वर रे चाकरी करथिली ओडिशा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आउ दुई जण बंधु मोर चाकरी करथिले सेमाने हेले केदारनाथ भूया और महेश्वर दास आमे तीन जण पाखापाखि गोटे जगह रहउथुलु। आमे बसंत शतपथी बालेश्वर जड़े प्रसिद्ध गायिक सी तांको गप पढ़ी आमे उद्बुद्ध होइथिलु। आमे दिने चिंता कलु आमे तांको घर को जीवु एवं तांको ठारू गल्प केमिति लेखा जाए से विषय आमे तांको ठारू किछि सजेशन नबु। आमे जाइथिलु से रहउथले सहदेव खुंटा बस स्टैंड पाखापाखि एरिया रे आमे गला से पचारि थिले आपण माने कोन करंती आमे सरकारी चाकरी कइथिलु। से पहिले आपण कोन पढिछंती आमे कहलु आमे तीन जण जाको पोस्ट ग्रेजुएट करूछु इकोनॉमिक्स रे। से बहुत बिगड़ी जाइथिले कहले इकोनॉमिक्स रे लोक हेई तुमे यूटिलिटी बा मार्जिनल यूटिलिटी बा टोटल यूटिलिटी वस्तुर सेही पर काम करिया लोक आप तुमे माने कोन आछो गप लिखियो गप इकोनॉमिक्स करूथुआ पिलांक द्वारा होएने किंतु तुमे साहित्य तुम दे हेई परिबने तुम दे लेखा लेखि हेई परिबने तांकर ए कठोर कथा हमको बहुत कंदेई दिथिला। आमे समग्र राति कांदिथिलु तीन जण जाक एवं किंतु आमे दृढ़ प्रतिज्ञा करिथिलु आमे गप ही लिखियो एवं तांकरी द्वारा बही लिखि उन्मोचन करू। सतकु सत आमे बही तीन जण जाक पांचटी गप लिखिलु। से पांत नक्षत्र नाम गोटे बही लिखिलु एवं तांको द्वारा एटा को उन्मोचन करबा को जिबा बेले को 1987 जनवरी से आउ एठी नथिले। से तांको बारीपदा तांको पुओ पाखु चल जाइथिले तांकर देह असुस्थ हो जाइतला बयस हेतु से आउ से बही को उन्मोचन करि पाले ने। बही को उन्मोचन कले ब्रजनाथ रथ आउ शुभेन्दु मोहन दास बालेश्वर से माने किंतु मोर प्रथम गप जेटा थिला त्रिशंकु से गप को से माने देखि से माने कहितले एई गपटी भितरे किछि रिसोर्स अछि एवं एई गाल्पिक आगु को जिवार बहुत संभावना अछि। सेही दिन से माने थिले मोर प्रथम मते उत्साह दबार प्रथम से दुई जण ता पर आसिला मो नूतन वार्ता राष्ट्रदूत आजिकाली एभली छुटिया छुटिया खबर कागज अलकानंदा गोटे मैगजीन बांछणी दासंगर यही सब जगह छोट छोट गप मु लिखि मो बाहर कली। से गप धीरे धीरे पाठक मान को बेस छुईला। यार फलस्वरूप गप बही अभय दास आ कृष्ण कुमार महांती 1943 मसीह बाहर कले। से माने मोर गप प्रथम गप तांत्रिक दंपति और जीतखोर राजा से माने नैथिले। जाहो सर आमे आपन सहित मिसिकी किछि शिक्षा लाभ कलु। निश्चित भावे आपनकर जो कहउचंती जहा जो हिसाब रे आपन लेखुचंती यदि पाठक एहाकु पाठ करंती तांको भितरे बहुत किछि ज्ञान उद्गिरण हबो एवं बहुत अजଣା कथा मध्य पाठक को जणा पड़िबो। तेनु आमे भी आशा करिवु आपनकर लेखा पाठकादृत हो एवं आगु को आगो आपन समाज को अनेक किछि लेखा प्रदान करंतु। ईश्वर को पाखरे आमे आपनकर दीर्घ जीवन कामना करिवु जे आपण लेखि चलंतु आ समाज को किछि भलो वार्ता दे चलंतु। धन्यवाद। बहुत खुशी हेली आपण माने आसिले मो सहित किछि कथा हेले एवं मो कथा साहित्य उपरे आलोचना हला आ मोर किछि अव्यक्त कथा मो आपण मानको शेयर कली। दर्शक बंधु आपण माने सुनिले हमर
अतिथि उदय नारायण दास मुहर कथा साहित्य विषय आम एत कथा जान नथिलु जे निराडंबर भावे सार जणे लिखि चली केते लोकंक ऊपर उपन्यास आगामी दिन में केते स्वप्न रखिछंती जे केते लोकंक ऊपर उपन्यास गल्प धारावाहिक लिखिए बोली। तो इरम कथा कहले जो लवण सत्याग्रह इंचुड़ी माटी कथा कहले जो तांको ग्राम सिरजम कथा कहले जहा ऊपर लिखिछंती निश्चित भावे ए विषय अनेक लोकंक अजणा। आमर बंका खजी छकरू सिरजम जीवा रास्ताटाकू निमकी सड़क बोली कहा जाए जोटा कि लवण सत्याग्रह होता से सड़कर नाम निमकी सड़क बोली कहा जाए किंतु ए ज्ञान अनेक पाखरे नहीं। आम पिलादिन आमे भी आज पचारुचु जे निमकी सड़क तार नामकरण कहीं जदि प्रकृत में सार लेखनी मुनरे ए सबू लेखा से पुस्तक लिपिबद्ध थी आमे माने बा आम तल पीढ़ी माने एमाने जानी परिबे जे आगामी समय रे जो संघर्ष करी आम पूर्वपुरुष माने कि भली ए जिला को ए माटी को स्मरणीय कर जाइछंती। आमे सारंकर दीर्घ आयुष कामना करू एवं आशा करू सारंकर कलम मुनरू एमिति अनेक किछि भल भल लेखा समाज को आसु एवं समाज रो युवपीढ़ी माने उपकृत होंतु। धन्यवाद।